السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتحدث دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا المرض ليومه الأول من شهر ماي، يعني يوم الجمعة. بالنسبة لعدد الوفيات الجديدة التي أعلن عنها التي يعني حصلت خلال 24 ساعة الماضية، فقد بلغت 130 حالة وفاة، ليبلغ بهكذا عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية هذا المرض إلى حد الآن 7703 يعني 7703 حالات وفاة إلى حد الآن منذ بداية هذا المرض. يعني 130 حالة وفاة تتوزع على المناطق بهذه النسبة. بالنسبة للمنطقة الفلامانية فقد وصلت بها عدد الوفيات الجديدة 54 حالة وفاة بنسبة 42%. أما في منطقة لاوالوني فقد بلغت بها عدد الوفيات 37 حالة جديدة بنسبة 28%. أما بالنسبة لمنطقة بروكسل فقد بلغ بها عدد الوفيات 39 حالة وفاة بنسبة 30%. بالنسبة للحالات الجديدة التي أصيبت بهذا المرض خلال 24 ساعة الماضية فقد بلغت 513 حالة جديدة، ليصل عدد المصابين ببلجيكا منذ بداية بهذا يكون قد وصل عدد المصابين هنا ببلجيكا بهذا المرض لحد الآن 49,032. كذلك من بين 15 من شهر مارس إلى غاية 30 من شهر أبريل قد بلغ عدد الذين دخلوا المستشفى 15,191 حالة قد دخلت المستشفى التي كانت مصابة بهذا المرض، ولكن خرج من بينهم يعني بعد أن شوفوا 11,892. Du mois de mai, pas de conférence de presse aujourd'hui, mais les autorités ont malgré tout communiqué les derniers chiffres sur l'évolution du coronavirus en Belgique, car c'est important. Et les voici donc ces chiffres. 130 personnes sont décédées ces dernières 24 heures, c'est 19 de plus. Au niveau des hospitalisations, les signaux sont toujours très encourageants. 152 patients admis, soit 26 de moins. Et par rapport au nombre de lits occupés au total, ça a bien diminué, moins 347 en 2 jours. Vous le voyez, nous y reviendrons d'ailleurs plus en détail dans un... كما أعلم بأنه ابتداء من 4 من شهر ماي هنا في بلجيكا سوف يبدأ أيضا الأطباء العامين يعني لي ميدسان جينيراليست بعملية تحليلات للأشخاص الذي اشتبه بأنهم قد أصيبوا مرضى بهذا المرض بهذا الفيروس. ولكن العديد من الأطباء العامين يعني لي ميدسان جينيراليست يشتكون من قلة المواد الطبية التي قد وعدتهم بها الدولة من قبل، مثل الكمامات وكذلك مجموعة من الأشياء لعملية التحليلات. لذلك هم يتخوفون من العدوى، وهذا ما سوف نراه في هذا الفيديو. Les médecins généralistes, eux, se préparent à cette nouvelle phase au niveau des tests de dépistage. Nous avons déjà évoqué leurs inquiétudes d'ailleurs par rapport à ce manque de matériel, mais les informations sont confuses aujourd'hui. Alors nous allons essayer de rendre ça plus clair avec le docteur Thomas Orban. Vous présidez le Collège de la médecine générale francophone. Alors à partir de lundi, docteur, si une personne ne se sent pas bien, finalement, que doit-elle faire ? Effectivement, donc l'avion doit décoller lundi, ça c'est le Conseil national de sécurité qui l'a décidé, et logiquement le généraliste est la première personne de contact, donc le patient doit l'appeler. Ça n'a pas changé, c'est le même message, je le rappelle à tous, appelez le généraliste si vous avez des symptômes. Le généraliste, par téléphone, dans la plupart des cas, va évaluer si ces symptômes peuvent faire penser à une maladie de type Covid. Et ce qui va changer à partir de lundi, c'est qu'il pourra vous prescrire un test. C'est-à-dire, il pourra savoir si finalement ces symptômes, c'est bien ou pas un Covid. Pour cela, il va vous le prescrire, ce test, et vous irez le faire dans un centre de tri de votre région. Ces centres sont souvent soit près des hôpitaux, soit près des postes de garde, soit dans d'autres endroits, mais sont assez bien connus de la population et certainement des généralistes. Et là, le test sera prélevé et le généraliste sera informé du résultat. Pendant ce temps-là, et c'est très important, il va vous demander de rester en isolement à la maison, puisque le but, c'est de casser les chaînes de transmission et de faire en sorte que la maladie ne diffuse pas aussi vite que les gens vont se déconfiner. Alors, le docteur Orban, on parle de cet approvisionnement des médecins. On attend un approvisionnement ce week-end, mais si je vous entends, lundi, les médecins ne vont pas tester forcément dans leur cabinet.
Comme je vous l'ai dit, l'avion décolle lundi, mais ce qu'on met dans les soutes de l'avion, par contre, n'est pas toujours très très clair. Et même à cette heure-ci, il y a des choses qui restent très floues. Ce qui est clair, c'est que ce sont les centres de tri qui pourront démarrer, ceux qui ont été volontaires pour le faire et qui pourront tester. Et il me semble aujourd'hui pouvoir dire qu'effectivement, eux recevront du matériel. Pour les autres, ceux qui ont dit que tous les généralistes seraient alimentés en matériel, ceux-là, je pense, se sont un peu avancés. Y a-t-il dès lors, et ce sera ma dernière question, un problème de communication d'après vous au niveau gouvernemental, docteur Orban ? À partir du moment où on dit qu'on déconfine et qu'on décolle le 4 mai, il me semble important de prévoir un phasage communicationnel. Et jusqu'à ce matin, et jusqu'à encore maintenant, pour beaucoup, quand on leur demande ce qui va se passer lundi, eh bien, ils ne savent pas répondre, qu'ils soient citoyens, journalistes, voire même politiciens. وقد سمحت الدولة ابتداء من الرابع من شهر ماي يعني بالنسبة للأسواق للسوبر مارشي يعني الأسواق الممتازة التي تبيع مثلا المواد الغذائية وغيرها أن تعمل تخفيضات على هذه المواد مثل العادة يعني دي بروموسيون دو ريدكسيون لأنه كان قد منعوا أثناء الحجر بعمل هذه التخفيضات لكن ابتداء من الرابع من شهر ماي يعني عند ابتداء الخروج من الحجر في المرحلة الأولى يسمح لهم بإعادة هذه التخفيضات على المواد الغذائية وغيرها الموجودة بالسوبر مارشي بالأسواق الممتازة. كما أكدت شركة الطيران رايانير بأنها لن تبدأ رحلاتها إلا ابتداء من شهر يوليوز. كما أكدت أن هناك 3000 من عمالها سوف يتوقفون عن العمل بسبب الأزمة التي تمر بها هذه الشركة وهذا ما سنراه في هذا الفيديو. Trafic aérien, pas de reprise à l'ordre du jour et pour Ryanair, ce ne sera pas avant juillet au mieux. Avec quelles conséquences dès lors pour l'aéroport de Charleroi ? Bonjour Martin Biltereis, vous êtes sur place, les perspectives ne sont vraiment pas très bonnes. Oui, bonjour Ophélie. Effectivement, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour l'aéroport de Charleroi puisque Ryanair réalise ici plus de 3/4 des vols, 72 destinations quand même au total et la direction espérait il n'y a pas si longtemps un redémarrage début juin. Mais aujourd'hui, le patron de Ryanair douche ses enthousiasmes. Michael O'Leary déclare que les vols seront à l'arrêt jusqu'au mois de juillet au moins et il ne s'attend à transporter que la moitié des passagers prévus cet été. Ajoutez à cela que plus tôt dans la semaine, le même Mike O'Leary a affirmé que Ryanair ne recommencera pas à voler au cas où les compagnies aériennes sont obligées de laisser le siège milieu vide pour respecter évidemment les distanciations sociales. Il ne veut pas que les avions volent à 66% de leur capacité. Alors dans ces circonstances, la direction se dit obligée de sabrer dans l'emploi. Jusqu'à 3000 postes supprimés, principalement parmi les commandants, les pilotes et le personnel navigant. 3000, c'est beaucoup. Ryanair emploie plus de 18 000 personnes à travers le monde. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jean Collard. Il est expert en aéronautique. Comme Ryanair cherchait déjà à réduire considérablement certaines bases, voire les éliminer de leur structure de réseau, ils vont profiter de cette situation pour élaguer dans la structure du réseau, mais pour plus facilement mettre des gens au chômage sur base du coronavirus sans que ça ne leur engendre des coûts de chômage éventuellement. Hein. Des licenciements secs seront bien plus faciles et bien plus justifiables dans le contexte du Covid que si nous en parlions dans un contexte tout à fait بالنسبة للقطارات أو محطات القطار فهو كما قلنا أيضا بالنسبة للحافلات أما بالنسبة للقطار فقد قلنا بأن وضع الكمامات أصبح إجباري ابتداء من الرابع من شهر ماي يعني أي أحد يريد أن يأخذ القطار يجب أن يضع الكمامات داخل محطة القطار وداخل القطار واحترام المسافات الاجتماعية بينه وبين الشخص الآخر. كما تنص الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية أن على الأشخاص الذين يأخذون يعني السلم المتحركة للإسكالاتور أن يبقوا دائما على يمين هذا السلم ولا يتجاوز أحدهم الآخر كما نفعل يعني كما العادة عندما يكون الإنسان مستعجل يتجاوز الآخر الذي أمامه. هنا يمنع ابتداء من 4 ماي عندما يخرج الإنسان من هذا الحجر أن يعني يجب عليه أن يأخذ دائما اليمين في السلم المتحركة يبقى على يمينه ولا يتجاوز الشخص الآخر الذي قبله حتى لا تكون هناك عدوى بينهم لأن المسافة سوف يكونوا متقاربين ولهذا يمنع أن يتجاوز شخص آخر
يعني كل واحد يبقى في مكانه ويبقى على يمينه عندما يصعد بواسطة السلم المتحرك يعني الاسكالاتور. يعني حتى إذا صعد الإنسان بواسطة الدرج أي يعني الاسكاليي دائما يجب أن يبقى على يمينه عندما يصعد ولا يحاول تجاوز الآخر الذي قبله. يعني هذا ما تنص عليه شركة السكك الحديدية حتى تتجنب العدوى بين المسافرين، مع ضرورة وضع الكمامات ابتداء يعني إذا كان الشخص عنده 12 سنة فما فوق، هنا تبدأ إجباريا وضع الكمامات داخل القطارات وداخل محطات القطار، كذلك داخل الحافلات وكل محطات الحافلات ونقط الوقوف الحافلات. بخصوص توزيع الكمامات على الساكنة في كل منطقة، فقد أعلنت يعني بلدية سان جوس أنها وزعت على الساكنة التي تسكن في هذه البلدية 20,000 ماسك قد وزعت من طرف عمال البلدية إلى كل شخص ذهب إلى منزله. أما الأشخاص الذين كانوا غائبين لم يكونوا في منازلهم يمكنهم يعني الذهاب إلى البلدية وأخذ يعني هذه الكمامات أو ينتظروا الجولة الثانية التي سوف يوزع فيها أيضا كمامات ليبلغ في الأخير عدد الكمامات الإجمالي التي سوف توزعها بلدية سان جوس 30,000 كمامة. أما بالنسبة لمنطقة بروكسل فيل يعني ميل بروكسل لا كومين ديال بروكسل سوف توزع ابتداء من غد 2 من شهر ماي يعني غدا السبت سوف تبدأ بتوزيع هذه الكمامات. سوف تبدأ بالأشخاص الذين يبلغ سنهم 65 سنة، وقد وضعت مسبقا رقم هاتف للاتصال بها من أجل الأشخاص للذهاب عندهم الأول. ثم سوف توزع أيضا CPRS يعني المتواجدة ببروكسل على الأشخاص التابعين لها أيضا في المرحلة الثانية هذه الكمامات سوف توزع عليهم CPRS هذه الكمامات. أما بالنسبة للأشخاص أكثر من 12 يعني ابتداء من 12 سنة إلى أكثر فهم يجب أن يتسجلوا أو يتصلوا برقم 0800 35 228 يعني 0800 35 228 ليتسجلوا يعني يتصل بهذا الرقم يعني بالبلدية ليتسجلوا حتى يعطوا هذه الكمامات مجانا من طرف لافيل بروكسل. يعني بالنسبة للافيل دو بروكسل هم لن يوزعوا يعني الذهاب إلى منازل الأشخاص، ولكن عندما تتسجل سوف يطلبون منك المجيء إلى ما يسمى لا ميزون دو كارتيي القريبة منك يعني المنزل الحي القريب منك للمجيء وأخذ الكمامة بعد أن تتسجل. بالنسبة لمجموعة من البلدية بروكسل ما زالوا يعني عملوا طلبيات من أجل هذه الكمامات حتى يوزعوها على ساكنتهم مثل سكاربيك وأندرليخت وغيرها من البلديات، فهم عملوا يعني طلبيات لهذه الكمامات وبعدها سوف يوزعونها على الساكنة بهذه البلديات. بالنسبة للكومين يعني مولمبيك بلدية مولمبيك التي بها 100,000 ساكنة فما زالت أيضا تنتظر هذه الكمامات لتوزع على ساكنتها لأن بها عدد كبير من السكان يعني 100,000 شخص يسكنون بهذه البلدية، وقد أيضا عملوا طلبيات وهم أيضا قد بدأوا في صنع هذه الكمامات بمساعدة متطوعين. كما فتح لفودميت يعني السوق المغطى التابع لأندرليخت أبوابه أمام الزبناء الذين يتبضعون منه المواد الغذائية، ولكن دائما باحترام مجموعة من التدابير كالمسافة الاجتماعية بين الأشخاص وكذلك تنظيف الأيادي. ويعني هناك إجراءات يجب اتباعها عند دخول هذا السوق المغطى التابع لأندرليخت، وهذا ما سوف نراه في هذا الفيديو. Maintenant la lumière elle est là, les gens sont là, on commence à vivre un petit peu. Le sourire et la bonne humeur sont de retour au Foodmet. Le marché couvert a rouvert. Dès l'arrivée aux abattoirs, une nouvelle habitude est désormais obligatoire, celle de se munir d'un chariot. Ce sont des chariots seconde main, un peu de tout, mais on doit se débrouiller avec. On les désinfecte pour chaque client. 250 caddies à disposition pour faire respecter la distanciation sociale pour 200 clients autorisés à la fois au sein du Foodmet. Et juste avant de rentrer à l'intérieur du marché, une autre nouveauté. Une deuxième mesure qu'on a prise, c'est qu'à certains endroits dans le Foodmet, on peut se désinfecter les mains. D'autres aménagements ont été réalisés, dont un système de traçage et de marquage au sol,
À charge des commerçants devant leur comptoir de faire respecter les distances de sécurité. On essaye d'arranger un peu tout pour que les gens restent bien à 1,50 m et qu'ils se mettent bien dans les carrés et qu'ils suivent bien les lignes à terre. C'est une contrainte, mais avec les problèmes qu'il y a maintenant, on doit être content qu'on peut ouvrir, vous voyez. Du côté des clients, la satisfaction prédomine, parfois même le soulagement. On ne savait pas faire nos courses ici, surtout nous qui mangeons plus de poissons. Quand c'était fermé, c'était pas vraiment bon pour nous. Je suis très contente pour la mesure de sécurité et pour éviter de contact. Plus ou moins. Ça va, c'est bien, comme ça on peut faire nos achats. Hein. Des achats qu'il est dorénavant également possible de faire le jeudi, histoire de mieux étaler la clientèle et de permettre aux foodmets de revenir progressivement à la vie normale. أما بالنسبة لفرنسا فهي بالنسبة لعودة التلاميذ إلى المدارس فهو كما قلت سابقا هو اختياري كما قال ذلك وزير التعليم الفرنسي، وسوف يعلمون كل عائلة قبل الرابع من ماي يعني بموعد دخول أطفالهم، وهنا للآباء الاختيار بقبول أن يعود أبنائهم إلى المدارس أم لا، ولكن عندما يعودوا فيجب عليهم متابعة الدراسة عن بعد. لكن العديد حائرين أمام التدابير اللازمة اتباعها إذا عاد الأطفال إلى المدارس الاجتناب لتفشي العدوى، كما قال الوزير بأن على الأقل يكون 15 تلميذ في القسم، ويجب أيضا أن تكون معهم بينهم مسافة لا تقل عن متر بين كل تلميذ وآخر، وكذلك يجب عليهم أن دائما اتباع التدابير النظافة وغيرها، وهذا ما سنراه في هذا الفيديو، رغم أن هذه الأمور تطبيقها على الواقع يكون صعبا على المدراء وكذلك على المدرسين والأساتذة بالمدارس والثانويات. Dans quelques jours, certaines écoles rouvriront leurs portes aux élèves, désinfecter les bâtiments, réorganiser les salles de classe. Dans cet établissement alsacien, la reprise a des allures de casse-tête. Voilà, comme ça, on aurait un enfant par table. Si on imagine que la moitié des enfants viendraient le matin et l'autre moitié l'après-midi, moi je ne sais pas exactement comment faire pour désinfecter à chaque fois. Voilà. Ensuite, pour les faire manger, je ne sais pas non plus. Une vie scolaire bouleversée pour tous les âges et les niveaux, détaillé dans un protocole sanitaire rédigé par le gouvernement, sur avis du conseil scientifique. 2 documents, plusieurs pistes. 15 élèves maximum par classe. Une distanciation sociale d'1 mètre entre chaque individu et un sens de circulation dans les couloirs. Enfin, repas et récréation dans les salles de classe si possible, pour éviter les contacts inutiles. Des mesures drastiques, déjà appliquées dans cette école parisienne avec les enfants des personnels soignants. 10 élèves, et déjà un rappel des règles. Là, vous avez l'impression que vous êtes à 1 mètre de distance l'une de l'autre? Non. Dans 2 semaines, 500 élèves de maternelle et de primaire feront leur retour. Les maintenir à distance les uns des autres, ça va être très difficile. Bon, quand ils seront assis en classe, ça va aller, mais après, les déplacements dans les couloirs, etc., il va vraiment falloir faire attention à ce genre de choses. En classe ou dans les parties communes, des règles d'hygiène strictes devront être respectées. Masque obligatoire pour tous les enseignants et les élèves dès le collège. Nettoyage approfondi des établissements et une désinfection quotidienne des points contacts, comme les poignées de porte. À la cantine, les élèves seront séparés. Donc on mettrait les tables comme celle-ci, comme installées ici. Les élèves seraient positionnés en quinconce. En cas d'apparition de symptômes, l'élève malade sera isolé. Pour éviter toute contamination, des tests pourront être réalisés dans l'établissement. كما أن بفرنسا أصبحت أيضا وضع الكمامات إجباري ابتداء من الخروج من الحجر، وكل من لا يحترم هذه التدابير سوف يعرض نفسه لغرامة قيمتها 135 أورو. لهذا أصبح هذه الكمامات سوف تصبح عنصرا أساسيا في حياة الإنسان ابتداء من الخروج من الحجر، كما هنا أيضا ببلجيكا لأنه أصبحت أيضا ببلجيكا إجباري، رغم أن العديد من الناس يجدون صعوبة في إيجاد هذه الكمامات، ورغم أن فرنسا قد نصت على أنه لن تسمح بأي تلاعب بثمن هذه الكمامات، وكل من رفع ثمنها إلى حد أعلى سوف يكون معرض لغرامة، وهذا ما سنراه في هذا الفيديو. Réclamés à corps et à cri, sujet de pléthore de débats depuis le début de la pandémie de Covid-19 en France, les masques seront omniprésents dans votre vie quotidienne après le déconfinement. Et attention, ils seront bien obligatoires dans les transports publics français à partir du 11 mai. Ne pas le porter vous coûtera une amende de 135 €.
Des dispositifs de distanciation sociale sont aussi en test dans certaines gares de la SNCF. À Cannes, on teste aussi la reconnaissance faciale pour détecter si vous portez bien votre masque, car contrôler tout le monde sera impossible et ce dispositif intéresse évidemment la région parisienne. Le gouvernement en appelle au civisme de chacun et vient d'annoncer le plafonnement des prix des masques chirurgicaux à 95 centimes. Il n'y a en revanche pas de plafonnement pour les masques textiles réutilisables, du moins pour l'instant. Le ministère de la Santé fera son enquête toutes les semaines. En cas de prix abusif constaté, il y aura plafonnement. Donc là, par exemple, nous avons un masque homologué et certifié par la FNOR qui est lavable 10 fois. C'est un masque qui doit être porté pendant 4 heures maximum. Ensuite, nous devons tout de suite le mettre à la machine à laver à 60 degrés et passer un coup de fer à repasser à plus de 90 degrés. Ces masques sont en tissu, donc ils n'ont pas la filtration optimale d'un masque chirurgical ou d'un masque FFP2, il faut le rappeler aux patients. Ils filtrent à environ 70%. À la population donc de s'y retrouver entre les différents masques proposés. Mais avant tout, il va falloir pouvoir trouver ces masques, qu'ils soient chirurgicaux ou en textile lavable. Le gouvernement en a déjà reçu plusieurs millions et assure que la semaine prochaine, ce seront 100 millions de masques par semaine qui arriveront ici à Roissy par cargo. D'ici mi-mai, 150 millions par semaine.